দুপুরে ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায়ের সমর্থনে ঠাকুরপাট ফণির মাঠে জনসভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে প্রায় 25 মিনিট বক্তব্য রাখেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় বীরচিলা রায়, অন্যদিকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ সহ স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেন। তারপর তিনি বলেন যে এখানে প্রথমে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের 15 বছরের সবকিছু শেষ। এখন এই বাংলায় লুট বঞ্চনা চলছে, মা বোনেরা অসুরক্ষিত, কার্যত শাসক দলকে তুলোধনা করেন তিনি। আর কি বললেন তিনি শোনাবো আপনাদের। আমার সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা, आप कहेंगे चाहिए बीजेपी सरकार, पलटाना तोड़कर, पलटाना तोड़कर, पलटाना तोड़कर बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। कि टीएमसी के गुंडे और उनके सिपह सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते हुए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।